Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, hurmatly kırgızstandыктар, hurmatly Soquluq rayonunun turgundары. Biz qayradan 3-cü çağırılışты ulantып жатабыз. Бул жердеги сиздерге Soquluq мал базарындагы ушундай кичинекей мал жаныктарды, коён, короз, тоок, чөжөлөрдү, үндүктүн түрлөрүнө, баарыны, өрдөктүн балдар канча болот, ошолордун баарын сиздерге көрсөтөбүз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Биринчиле бул жерде көрсөткөн коёндун баасын билебиз. Сколько просто? За это 1000 плюс. 1000. А вот это? Вот эти 350. 350. 350 сом. Бул жерде чөжөлөрдү дагы билели, канчадан экен? Канчадан экен мекен? 200. Бүрүштүгү канча? 22 сом. 22 сом. Ну, шунда мындай породасы бөлүнөбү? Мына Простой. Простой, баары бирдейби? Все, газы там. 12 сомдон экен. Ну, короздар сатылып кеттиби? Канчадан болду? 800. 800? Учетен 800 bir коробкага. Деме, бакканга. Бишкек кабар каналынан көрсөңүздөр болот. Биз бул жактан көрсөтөлү. Короз бекен, декан короз бекен? Канча экен бул? 2200'den. Ha, dedi Karaça. 2200'den. 2200'den mi? 2200'den eкен. Da, hayran, daha bir koyun var eken bu жерде, жақсы. Kança eken bu? 1000 сом. 1000 сом. 1000 сом. 300 лотом. 300. Bunun parodası ola? Qanday paroda bu? Ламбер пародасы. Bu kança? Gel. Bu kança? Bu 700. 700. 4 tarif. Bu aqta sizlerдікі? Ақ koyun? 750 ha? Так, бұл жақтан сіздерге бат-баттан көрсетелі, урматтуу көрүүчүлөр, алыстабай туруңуздар. Бұл жақта тооктар бар екен, тоок. Bu kançadan eкен bu tooktар? 500'den. 500'den eкен tooktар. Ündüktер kançadan eкен canım? 1300'den. Çözeler kançadan eкен? 30 сомдон берем, алып. 30 сомдон. Неге такасың? Biz YouTube'a çıkarız, жөн эле басым билгени. Өзүңүздүн тапкырда иши. Жоқ, biz sizlerden hiç tapпайбыз biz. YouTube'да бизди чыгарып жүрбө. Жоқ, звезда болом десеңиз чыгарып коербиз. Bizde ördöктүн чөжөлөрү бар экен. Канча экен булар? Это шифуны? Это ваши, да? Шифуны. Сколько? 80. 80. Бирөөсү 80 сом экен. 80 сом. Вот это сколько? 150. 150 сомдон экен бир үчтүгү. Сколько месяц? 2 дня. 2 дня? 2 күндүк өрдөктүн балакайлары 150 сомдон экен. Бул ак чөжөлөр экен, бул инкубаторлу же жөнөкөйбү? Буралер. Бул канчадан булар? 160'tan. 160'dan? Satılıp ketти. Сатылып кеттиби? 160'dan сатып бериңизби? Бул жактан эми кийинки короз тооктарды, бул жерде дакан короз, анан жөнөкөй жайдар короздор бар экен. О, дакан бул өрдөк канча экен бул? Канча экен бул? 800'ge берем. 800'ge бересиз. Тооктор канча экен? Ак тоок канча экен? 350. 350. Bu dakan mı? Taze dakan. Kança dakan mı? Bu şunda жаш kança olup kança aylık болады? Bu resim mi? Ну, что? Нет, вы что здесь? Сколько продаю уже 2 года? Bu жақта дағы қайрадан үндіктерді көрсетелі, алыстабай тұрыңыздар. Бұл жер болса өрдөктің чөжелері бар екен. Bu қаншадан екен екен бұлар? 70, 170. Бұл 70'den екен, а бұл болса 170'den екен. Разница какая? Это гусь, это утка. Это өrdek, да? Все, понятно.
Bular 170'ten ekan, bu bolsa ördöktün balları 70 so'mdan ekan. Qayerdan bu yerda ündüklerni ko'rsatamiz. Eng ele cho'ng'ishadi bu. Qancha ekan bu? Qancha? Bilesizmi? Ha, bu kichiklarcha. Qanchadan bag'asi? 6. Çünkü ondan biz 500'den ekan. Biz bu yoqda qo'rozlarni ko'rsataylik. Qancha ekan buncha? 800. Bu eng cho'ngi o'ja qaysi bu? Bu 800 dan. Bular qanchalik bo'ladi bular? Bular 1 yoshga bo'ladi. 1 yoshga bo'ladi. Bu 700-500 dan. Bu 700 500 o'shada. Çünkü bu o'shunda nesli bo'ladimi o'ja? Neslilar. Neslilar, ha? Bütünle nesli. Bular neslilar bitdi. Çünkü. Bu yoqda da ördökler var ekan. Qanchadan ekan bular? Ördök. Sizniki qanchadan? 1000'den. 1000'danmi? Eko'dan. Eko 1000 bu. Yok, 1000'den. 1000 so'mdan. Çünkü onu bu eko qo'yandan asrab qo'yasiz. Kinitgan bu? Qo'yandan. 350 dan. Ama jaydari qo'ros qancha ekan bu? Qo'ros 300. Bu qanchalik bu? Qanchalik bu? Bilasizmi? Hurmatli ko'ruvchilar, qarasib aytыңызlar. Bu yoqdan butunlay ördök cho'jalardan ballar ekan bu yerda. Parodasi qancha qaysi ekan bu? Башкирская крупная. Сколько просто? Заодно. 80 сом. 80. 70 тен со'radi ekan. Суточная. Видите, какие крупные. Это порода какая? Это Брама Кучинская. Заодно сколько просто? 30. 30. Да. Будете брать? Поговорим, смотря сколько будете брать. А вы для чего снимаете? Для... На YouTube просто цены хочу. Да. Просто люди хотят цены, сколько просят на рынке Соколовский район. Qo'ros qancha ekan? Ha, qo'ros 500. 250 dan ekan. Buncha arzon ekan bu yoqda. Qo'ros degandan bo'lsa ko'ringizlar, hurmatli mehmonlar. Mana oyog'imda endi qoldi ekan, shularni ko'rsataylik. Anan bu videoni jimtmaylik. Bu yoqda da qayerdan to'q cho'zilar ekan. Qo'yam. Axırında bu yerda daha iki to'qlarni ko'rsatib qo'yaylik. To'qlar qancha ekan aka? 200 dan. Ha, 800 bu. Brahmalar. Bular mesnimi? Mesnimi Brahma to'q. Birovlar 500 aqto, qolgani 800 cho'ng to'q. Var to'g'ridan. Ha, yunlik qanchadan? 1300. Nadaqalar 1200. O'shanda hozir o'tib qo'yib qo'yaylik da. Bu sirtda turgan yunlik qancha? Ha, siz bilasizmi? Aka, içindekiler qanchadan dediniz? 1200 dan. YouTube kadar çıkıyorsun mu? Ben senin patates çekildim de şurada. Önümden tanıp kaldım da. Aha. Ya qanchadan ekan bular? 350. 350 dan. Bular mesni paroda sanayaptilar. Böyle. Ya. Böyle. Shunda bu mesni bo'ladimi, bizniki bo'ladimi? Bizimkiler böyle bir parada. O'shanda misoli jalp ola turgan bo'lsa qanchadan berasiz buni? Qanchadan olasiz? Misalda klientlar sizlardan jalp barli olim desa qanchadan berasiz? 300 dan berasiz. Biz anda bu chiqarishimizni jimliqdaymiz, hurmatli ko'ruvchilar, hurmatli mekandoshlar. Video yoqqan bo'lsa so'z turda like bosingizlar. Biz sizlar uchun da bugungi chiqarishda bu Soqoliq mol bozorida bir g'ina qo'ros cho'jalar chiqib tur. Haligi boshqa turlari itlarning turlari hozirgi uchurda yo'q ekan.
эгерде чыгып калганда биз силерге көрсөтүп бермекпиз. Ошондой болсо дагы көрүп коюңуздар. Видео жаккан болсо силер лайк басыңыздар. Биз силер үчүн көрсөтүүнү уланта беребиз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.